हेलो एवरीवन, द क्वीन ईट्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट एंड फ्लफी वेजिटेबल पैनकेक्स और साथ ही में बनाएंगे हम सुपर टेस्टी मटर की चटनी। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं।
हमारा सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी, फ्लफ़ी पैनकेक्स बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।